Effectivement, tu as raison, Francesco, il est très important de comprendre comment le Green New Deal européen peut se traduire par des projets, petits ou grands d'ailleurs. C'est pourquoi nous entretenons un contact permanent avec Bruxelles, n'est-ce pas? Sicuramente è così ed è il motivo per cui in Environment First di volta in volta approfondiamo quello che viene compiuto sui cantieri per capire come si ispiri effettivamente a questa prospettiva. Un seul mot-clé, réutiliser. C'est l'approche choisie par TELT pour la gestion des matériaux issus de l'excavation du tunnel. Grâce à des solutions innovantes de haute technologie, TELT prévoit ainsi de réutiliser une grande partie des matériaux excavés pour la construction du tunnel lui-même. Lo scavo della galleria della Torino-Lione comporterà la produzione di diversi milioni di tonnellate di materiali, il cui reimpiego è una grande sfida e allo stesso tempo una grande opportunità. Quindi la chiave è valorizzare, cioè usare nel miglior modo possibile all'interno dell'opera senza ricorrere ad altre risorse naturali. Il valore di riutilizzo sarà elevato e sarà possibile dopo una trasformazione in un impianto appositamente dedicato e pensato a questo scopo. Il materiale sarà interamente reimpiegato nei calcestruzzi strutturali del rivestimento della galleria e anche in parti d'opera nei rilevati di alloggiamento della nuova linea. Queste operazioni sono già iniziate e come? Attraverso la scelta dell'appaltatore che dovrà eseguire queste attività e l'organizzazione di un cantiere specialistico che non si occuperà della costruzione, ma agirà in modo trasversale a servizio di tutti gli altri cantieri. En France, ce cercle vertueux a déjà été expérimenté lors du creusement des 9 premiers kilomètres du tunnel de base. Donc pour le cas particulier de TELT, l'objectif général, il est de limiter au maximum de recourir à des matériaux provenant de l'extérieur et donc derrière de mettre en place une stratégie de gestion des matériaux la plus adaptée possible à notre chantier, qui consiste donc à avoir une très bonne identification des matériaux lors du creusement et des chantiers de creusement, donc directement sur les fronts d'exploitation en tunnel, et à partir de la qualité et de la classe des matériaux qui vont être extraits, de définir assez en amont les lieux d'utilisation potentiels sur le chantier lui-même, à proximité du chantier, ou éventuellement mis en dépôt sur des sites extérieurs. Le matériel non exploitable sera réutilisé dans des interventions de rénovation, dans des sites de destination finale choisis à cet effet. Per la messa a punto di questi sistemi innovativi stiamo lavorando con diversi enti di ricerca e università. L'idea è quella di pensare uno strumento ad hoc per ciascuna fase e velocizzare e irrobustire tutta la procedura.